Hi mga kabukit! Anda kita ara man harvest tomates. Nya, sige, status ka namon. Sis noy kita trabaho aura, sige ostades ka naton akin na dulyan, kaya ay nagali kita man harvest el tomates dal di miyo tata. Well, it's been a long time na nagali kita man update el di aton mga vlog akin na monte no. Bisigat ka sa Albida ara ti Bukit Girl, so ara na kita trabaho, taki aton kita tansamok. Anyway, what a lovely day kay Ben Claro gat el sol even caliente este dia. Timing gani gat el tiempo para man harvest kanal di aton mga tomates. Pero mga kabukit ha, for your information, hindi gali sa dapat man harvest el tomates ara. Kaya lang, abuya gali kita, kay bale daw gali man vlog, para pwede taman mira el otro, kasi alda amon bida aki namon. Anyway, shout out kanal mga anak de farmers, ali, be proud kay kita, anak de mga farmer, or mga kaingero. Sabi ba sa mga kabukit, el variety dal tomatis ara, hindi igual de antes. Dal hindi agad kasi el igual de antes ba, kadben grande gayot, ben shiny ka, barben pungpung gayot na mga rama. Takor na pagali iyo kal antes, chani kami dos tablon de tomates, iya anda benes sa ka el truck para deliver ya keda si el truck na gulod. Takor na pagala iyo kay antes tan lampas gat na 1,000 kilo. Akabar si taanda kami sa tingka ko ng mga tomates. Akala lang ba mga silang gat di amon klaro kay todo kat kami tapaw. And yes, you heard it right. Maskin more lang kami. Sabi kami ko sa el trabaho na kaniin. Kaya be proud ko na mga anak ni farmer. Anyway, mga kabukit, sabi po ustedes kwanto al kilo ara del tomates? Si sabi ustedes, well, comment down below para sabi kita kwanto ya bakat ara el kilo del presyo del tomates ari na magay or alina baksakan. O diba ya pwede pa man aura un rato maskin kalyante el sol noy jacket ay aba. On nagawa lang syempre kita man harvest ko ng mga tomates. Anyway, thank you Lord for the abundant of harvest. O hala dali patukan namon ben harvest ko ng mga farmer. O halaga na igali no ta pwede ka naton mira el oficina del agriculture no. Para pwede din sila mira el kosa sila taida ka namon aki na barangay dulyan el kosa sila ta dali ta pwede kami usa i-ara chaniagat progreso. Aba hindi lang syempre ko na dulyan i-barangay kapisan tambien. I-shout out tambien kung Sir Danny Cajes kay when it comes to agriculture, aki Arriba, #1 supporter gat sa ele. Back to mini vlog, sabi ba ustedes este tomates ni pa kami este kabatringka. Nesesita kat kita kon este tringka al mga rama kay para si chen naman sila pruta, hindi este quebra. Nesesita gayot, todo sa nga dal tomates ay pwede kita po ni amahro. Pero sa nga dal tomates di aton do kay raman man lampas na nylon, kilaya lang ste. Este ora gane, ora kat este para man sizing ko na daton mga tomates. Hindi lang kita man sizing at the same time kita ko nal mga reject. O mga suki ali na baksakan pati magay ready ba ustades ko nal di amon tomates. Anyway, while test kuy kita ay miraan ay kita kal di minana kay asa dagad gani ara elet tinola. Perfect gat el tinola tan taliti este dia. Sa este agayot takabaya kita man kilo, ipon kita kon este kada supot 10 kilo. Kusi daya el di aton tinola, i-ready tambien el di aton mga benta para going man deliver. Sa este el ganap ni Bukit Girl este dia. See you on my next vlog. Akalang, gracias, love, Bukit Girl. Mwah.